اور نیم صاحب کی حال چال جی؟ اپنی بات پہ الحمدللہ تو گھبرانا یار، حد ہو گئی۔ خیریت سے نیم آپ کی؟ صاحب میری میں سننے بڑی دیر تے ڈیا لیکن سننے سو بھی گیا سا۔ میں آخری گل سنی ہے، میں صرف ایک حدیث تہانوں دس دینا، تسی پھر انہاں نال گل کر لیو۔ مسلم شریف دی حدیث ہے 7373، وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ دے متعلق بے دا بھی لفظ لکھا ہے، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وحی دا بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تے وحی کرے گا۔ او کون سی حدیث ہے یہ؟ 73 ہاں جی، مسلم 73 مسلم کی 73 تو شاہ جی تو بتا گئے ہیں کہ اللہ ان سے وہی نہیں کرے گا، نہیں، اس میں صاف لکھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا کہ اپنی قوم کو۔ یہ تو بات بڑی پھر غلط ہو گئی ہے۔ چلے اب ہم خاموش ہو گئے تو سنتے ہیں ضیاء بھائی، بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس کو اب سلجھانے کی ضرورت ہے نا۔ چلے ضیاء بھائی کو سنتے ہیں، سب لوگ خاموش ہو جائیں۔ خراب ہو گئی ہے، اس کو سلجھاتے ہیں تو بندہ ذرا پیار کرے نا، سلجھاتے ہیں۔ اب ہم ضیاء بھائی کو سنیں گے، ضیاء بھائی کو سنیں گے۔ ضیاء آپ بولیں۔ نہیں، میں سننا ہی نہیں ہے نا، مجھے میں کوئی تقریر کرنے تو نہیں نا آیا، آپ کو سنیں گے، مجھے سامنے بندہ بٹھائے جس نے بات کرنی، مسئلہ سلجھانا ہے نا، کوئی تقریریں تھوڑی کرنی۔ یقین کریں آپ کو ٹوکے گا نہیں، میں گارنٹی کرتا ہوں۔ نہیں علیم صاحب ٹوکے ہیں آپ کو، بات تو اگر کریں نا گونگے سارے نہیں ٹوکنا چاہ رہے ضیاء بھائی، وہ شاہ صاحب کو لے لیں گے، کال پہ لے لیں شاہ صاحب۔ دیکھیں آپ نے مسئلہ سمجھنا ہے، یقین کریں آپ کی کوئی بندہ سوالات ہوں گے، اشکالات ہوں گے، مسئلہ سمجھنا ہے نا۔ یقین کریں آپ کو چلو ایسا کریں چاروں پانچوں مل جائیں کہ ہم چاروں پانچوں بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کیوں چاہ رہے ہیں ہم آپ کو ٹوکیں؟ آپ کیوں چاہ رہے ہیں ہم آپ کو چار پانچ بندے آپ مل جائیں، کہیں بھی ہم چار بندے کریں گے نیم صاحب جو دوست کہتے ہیں کہ مجھے بولنے دیں، لیکن اگر ہم آپ کو بولنے دے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بیٹھ گئے تو اس کا مطلب ہے لاجواب ہو گئے آپ۔ نیم صاحب تہاڈی براد تے بندے گرم کیوں ہوندے نے؟ میں نہیں سمجھ لگا۔ مطلب پہلے ہی آپ جو ہے گفتگو شروع ہو رہے سے پہلے ہی ہار مارنا ہے کہ آتی تو چپ کر کے بیٹھنا، پتہ نہیں کی کوئی میاں بھی گرم ہے تو گولیاں بھی گرم، ایک میاں بھی گرم تو گولیاں بھی گرم۔ میں کہہ رہا ایک ایسی انوکھی فرمائش ہے ضیاء صاحب دی، لوکی کہندے نے سانو بولن دیو، ان انٹرپٹڈ گفتگو کرن دیو۔ میں ضیاء صاحب نوں کہہ رہا تسی کھل کے بولو، تانوں کوئی بندہ نہیں ٹوکے گا، آندے نہیں مینوں ٹوکو، کیونکہ ہن ٹوک سکدا نہیں کوئی، ہن کی جیڑا بندہ جواب کوئی کو دے گا اونوں پتہ کہ میرے نال ہونا کی ہے، تے ہمت نہیں کر رہی، ہن ہور گل کوئی نہیں ہے۔ چلو جی 6 گھنٹے ہو گیا جی، تہاڈا 6 گھنٹے مسئلہ حل نہیں ہویا تے ایک 10 منٹاں وچ حل ہو جائے، تانوں ہور کی چاہیدا؟ ضیاء صاحب ان انٹرپٹڈ تک کھلا ٹائم ہے، اپنا موقف تن کے بیان کرو۔ چلو بند کرو، پھر بند کرو جی، بند کرو، ٹھیک ہے جی۔ مائک کھولنا نہیں، جنی دیر میں بولاں گا انی دیر تسی مائک نہیں کھولنا، ٹھیک ہو گیا جی؟ نہیں لیکن تسی موقف بیان کرنے لگے ہو حدیثاں دے اوتے نا۔ نہیں میں جو مرضی بولاں، ہن کسی نوں سمجھ آوے نہ آوے، ماشاءاللہ خطبہ شروع ہونے لگا جی، سارے دوست یا مائک تو بند بندہ کر تیار لو۔ کر لو، گل کرنی جی نے گل کرنی ہے، جے تسی کہنے کھلا ٹائم آ عرض کر رہے ہیں تسی اپنا موقف دیو، جو کہنا چاہتے ہو کہو، پھر روکنا نہیں مینوں تسی۔ تسی انہاں جتھے گالاں کڈن لگ پو تانوں میں ٹوکا نا؟ نہیں گالاں، استغفر اللہ العظیم، گالاں میں نہیں کڈدا۔ پھر اے نہ کہو، پھر تسی ایک شرط نہ لاؤ، میں تانوں کہہ رہا ہوں تسی جو کہنا چاہتے ہو تانوں سمجھاؤ اس ٹاپک تے، گالاں میں کوئی نہیں اس کڈنیاں۔ ٹاپک دے اوتے جو میرا فکرہ سن لو، ساڈی جڑی گل ہو رہی ہے چل رہی ہے، ایدے اوتے تسی جو کہنا چاہتے ہو تسی کہو، تانوں کوئی بندہ ٹوکے گا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کہو۔ ٹھیک ہے جی جی فرماؤ۔ ٹھیک ہو گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ 6 گھنٹوں سے ان کا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، حالانکہ مسئلہ صرف 2 منٹ کی بات ہے، 2 منٹ میں حل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ ایسے کہ اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثل بھی نبی چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا، تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا۔ صحیح موقف تو یہ ہے۔ اب کئی لوگ آ کے کہتے ہیں جی آنے والے کو 4 بار نبی اللہ کہا گیا ہے، تو وہ تو جو یہ والا موقف اپنائے اس کے منہ پر تو وہ تو مانچے مارتے ہیں۔ کون سا موقف؟ اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثل بھی نبی چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا، تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی، بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا۔
अब जो बंदा कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले मसीह को 4 बार नबीउल्लाह कहा है, अब या तो वो झूठ बोल रहा है, या जो बंदा ये मौकफ रखे कि आने वाले के लिए, मसीह के लिए हमारे सैयदो मौला ने नबूवत शरत नहीं ठहराई, या ये झूठ बोल रहा है, इसका मौकफ गलत है। अब मामला ये बन गया है कि हमें समझ नहीं आ रही कि किस बंदे का मौकफ सही है। जो ये कहे कि आने वाले को 4 बार नबीउल्लाह कहा गया है उसका सही है, या जो ये कहे कि आने वाले के लिए तो नबी पाक ने नबूवत शरत ही नहीं ठहराई, ये सही है। इसका करना है फैसला। अब ऐसा कर लेते हैं हम कि अगर समझ नहीं आती आपको भी और हमें भी, तो आप बता दें कि भाई हमें इसकी कोई समझ नहीं आती, हम ना वो मौकफ रखते हैं ना ये मौकफ रखते हैं, फिर हम बात छोड़ देते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो उनसे पूछ लेंगे भी आप, हमारा झगड़ा बन गया है, ये अहमदी अहबाब कहते हैं जी हमें नहीं समझ आती, दोनों में से कौन सा मौकफ दुरुस्त है, और मुसलमान जो समझाते हैं वो भी इनको समझ नहीं आती, तो फिर हम उनसे फैसला करवा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनसे नहीं करवाना तो फिर ऐसा करते हैं कि आप बता दें कि सही मौकफ क्या है, हमारा गलत होगा तो हम रजू कर लेंगे। ये ठीक नहीं हाल। अब आ जाए किस बंदे ने सामने आना है और क्या फैसला करना, फैसला हो गया है, या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे छोड़ देते हैं, या अपना आप बता दें कि नहीं मौलवी साहब 6 घंटे हो गए तुसीं लगे होए, तुहाडे को तो नहीं समझा होया, मैं समझाउण लगा, ऐ वे असल मौकफ आ जिहड़ा हुण मैं दस्सण लगा ਉਹ मौकफ दस दिओ। साडा गलत होएगा तो मैं पीर आसकानी भाई नूं भी रिक्वेस्ट कर लांगा, शाह साहब नूं भी, अमन नज़ीर भाई नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ मैं रिक्वेस्ट कर लांगा भी पीर साहब गल ते सही है उन्हां दी, ते शाह साहब गल ते उन्हां दी सही है, समझ हुण आई सही गल, ते आपां रिव्यू कर लैंदे, ਅਸੀਂ रिव्यू कर लांगे। आओ हुण सामने किहड़ा आंदा जी। अच्छा यार ये मैं कह रहा हूँ अभी मसला ठीक हो जाता है। ज़िया साहब आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन कख पल्ले नहीं पिया ईसा नबी है ने कि नहीं है, जो आउणगे नबी दी सीट आउणगे कि नहीं है, दसो। बिल्कुल यही गल है, यही तो मैं तुहानूं दस्सिया, ऐसे झगड़े मुकाण वास्ते क्या ना। हुण तुसीं दस्सो भी की सही है। नहीं तो बड़ा टाइम दिता है कि तुसीं दस्सो, समझाओ कि नबी दी सीट नाल आउणगे कि नहीं आउणगे। हुण तुसीं समझाओ, ਅਸੀਂ समझ लांगे। नहीं भाई मैं तुहानूं एक मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अगर मुझे इजाजत दें। मुझसे तो सवाल नहीं मेरा। मोहम्मद भाई आप कर लीजिएगा बात, मैंने अलीम भाई से एक बात पूछनी। करो वारी मेरा सवाल अलीम भाई से है। अलीम भाई एक हदीस है जड़ी खास तौर गैर दी पेश करते हैं, वो ये वे कि जो कबर च जाएगा अल्लाह मियाँ पूछेगा 3 दफा तेनों 3 सवाल पूछेगा, ठीक है ना, कि तेरा रब कौन, तेरा नबी कौन। हजरत ईसा ते हो गए उम्मती, हजरत ईसा को पूछा जाएगा तेरा नबी कौन है। अच्छा एक और सवाल भी है, एक और हदीस है, ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ੁਰਤਾ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰਤਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ੁਰਤਾ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਜਾਏਗੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਮਤੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੀ ਉਮਤ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਉਮਤ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਬੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, बड़े गुंजन ने ना, बहुत 3 सवाल है, 2 ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ खतरनाक सवाल ने जी, ये बड़े खतरनाक सवाल ने। पहले ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੂਵਤ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਮਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਮਬਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਫਸਿਆ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਫ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਸਲ ਮੌਕਫ ਹੈ ਕੀ। अच्छा अलीम भाई मैं तो बड़ा अब कह रहे ना, सुबह से इन उलमा जो आ रहे हैं और उन्हें कंफ्यूज किया है, अब मैं और ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। ये साहब आए हैं, इनसे क्वेश्चन जो किया गया है, ये चले गए हैं मिर्ज़ा साहब की तरफ, जिनको सिरे से ये लोग कुछ समझते नहीं, उनके मानने वालों को भी कुछ नहीं समझते। तो ये वाला मामला ये उनसे समझ के समझा रहे हैं क्या, उनसे इत्तेफाक कर बैठे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने मिर्जा साहब का नाम लिया नहीं, आपने जो तहरीर पढ़ी है किसकी पढ़ी है? नहीं झूठ क्यों बोल रहे हैं, मिर्जा साहब का नाम लिया मैंने। वो हद हो गई भाई, किस तहरीर किसकी पढ़ी है? ओहो मैंने तो नाम ही नहीं लिया। मैं कब कह रहा हूँ आपने नाम लिया? आपने तहरीर पढ़ी है? असल ये है, तहरीर पढ़ी ये है, असल जवाब ये है। ओ भाई डॉक्टर टंगड़ा साहब, तहरीर पढ़ी है आपने? मिर्जा साहब की तरफ जा रहे हो। ਠਹਿਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜ਼ਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਕੀਦੇ ਤਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਸਹੀ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ।
ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਸਹੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਦੱਸੋ, ਤਜ਼ਾਦ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਮੌਕਫ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਜ਼ਾਦ ਗੱਲ ਗਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲਓ ਨਾ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਊਟ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਅਕੀਦੇ ਲਓ। ਤਜ਼ਾਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਆਖਿਆ ਰਹੀ, ਮਿਊਟ ਲਾ ਚਾਰ ਕੇ ਪੰਜ ਸੁਣ ਡਾਇਲੌਗ ਲਓ, ਬੋਲ ਮਿਊਟ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ। ਕਿ ਅਸਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੌਕਫ, ਅਸਲ ਅਕੀਦਾ ਆ ਮੈਂ ਸਹੀ ਨਾ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਹੈ। ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਹਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣਾਓ। ਲਓ, ਸੁਣ ਲਓ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ, ਮਿਊਟ ਲਾਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਇਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਜੇ ਪੀਰ ਇਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਸਲਕ ਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ 'ਚ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਮਲਕ ਕੈਸਰ ਸਾहब वर्गा बंदा नाल उठ के कह रहा है कि पीर साहब मैं भी आपके साथ हूं, यानी मैं भी अहले हदीस हूं। हुण तिन्ना बंदियां दे कल रात तो लैके हुण तक तिन्ना बंदियां दे बयान मौजूद ने। एक कह रहा हज़रत ईसा फौत हो गए ने, एक कह रहा हज़रत ईसा आउणगे ते नबी नहीं आउणगे, ते दूजा कह रहा हज़रत ईसा आउणगे ते नबी आउणगे, ठीक है, वो नबी ही होणगे, ठीक है। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 8ਵਾਂ 9ਵਾਂ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ, ਫਲਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਇਖਤਲਾਫ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਫਾਤ ਦਾ, ਨਬੀ ਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨਹੀਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਹ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਡੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹੋ। ਰਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਭੁੰਦੀ ਪੈਣੀ ਪਿੱਛੇ ਪਰਤ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਸੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚ ਪੰਜ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਫ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਜਿਹਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਮੌਕਫਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਗੱਲ। 4 ਨਹੀਂ 6-7 ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, 3-4 ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ, 7 ਕੋ ਕਹਿ ਲਓ, 7 ਵਾਵਾ ਭਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੂਵਤ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਫਾਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਦਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋ ਸ਼ਾਜੀ ਕਿ ਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ, ਬਾਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਰੌਣਕਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਜੀ ਆ ਗਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ 73 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ 73 ਸਹੀ ਮੁਸਲਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਲੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। जी अस्सलाम। अच्छा अभी ज़िया साहब तो आप ही बात करेंगे, मैं सिर्फ अपना अलीम साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ और आप की खैर खाही के लिए, चूंकि आप एक ब्रॉड चला रहे हैं, अब आजकल धोखा ये कर रहे हैं अलीम साहब, माजरत चाहता हूँ, जो बात जिस बंदे ने ना की हो आप वो जुमला उसके मुंह में मंसूब करते, और बहुत खतरनाक और इंसानी और अखलाकी कदरे के बहुत निचली सतह की ये बात होती है। हालांकि जिस 73 की बात कर रहे हैं, मैंने उसका अरबी मतन पढ़ा, इधर आपने इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं, जो बंदा चला जाता है और ये आप अपने अखलाकी, यानी मैं फिर अर्ज किया करता हूँ कि दुश्मनी अपनी जगह ला, लेकिन यार इतना तो आप नीचे ना गिरे ना। मैं उसी 73 की रिवायत का वकज़ालिका इज़ औहल्लाहु इला ईसा अरबी मतन पढ़ के गया हूँ, और अलीम साहब ने जुल्म ये किया है कि जो बात मैंने नहीं कही ये मेरे साथ मंसूब कर देते, और यही कर रहे हैं ये लोग, ये अलीम साहब। इसलिए मैं खैर खाई के जज्बे से आया हूँ, अपने रवैये पर करें, नजर सानी करें। वो बंदा जो 73 हदीस का, जिसको मिर्जा साहब नहीं मानते, वो कहते हैं ये
शाह जी को कॉल आ गई है। शाह जी खाली ये बात मैंने अकेले ने नहीं वो हदीस का अच्छा नहीं, नहीं मैं मुझे 1 मिनट बात मुकम्मल कर अलीम साहब, फिर आप बोलिएगा, मैं म्यूट करके खामोश हो जाऊंगा। यानी आप बहुत जुल्म कर रहे हैं अलीम साहब, और ये आपके लिए अच्छा नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि शाह साहब ये कह रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नहीं होगी। आपने मेरा जुमला ही बदल दिया। मैंने वही नबूवत बोला, और जो वही हो रही है, जो अल्लाह ताला उन पर जो हुक्म नाजिल कर रहा है, वो मैंने बयान भी कर दिया। यानी या तो आपका इल्मी लेवल अगर कमजोर है तो फिर उस बंदे को बुलाकर उसके सामने आमने सामने बात करवाएं, किसी मुरब्बी को बुला लें, और प्लीज ये जुल्म ना किया करें। बस मैंने इतनी बात ही कहनी है। अब जिया साहब आप बात जारी रखिएगा। शाह जी बात सुनेंगे नहीं? जी अलीम साहब, शाह जी बात सुनेंगे नहीं? अब आप सिर्फ आप ये बात करेंगे अलीम और साहब चले जाएंगे। बात उन्होंने कर ली है। शाह जी बात सुनेंगे नहीं मेरी आप? शाह जी मौजूद हैं? शाह जी बात ऐसे है माइक क्यों म्यूट कर रहे प्यारे हैं जी? यार, मुझे तो बोलने दे। अब शाह जी ने बात की है 3 मिनट, तो अब मेरा हक नहीं है मैं बात करूं। ज्यादा ठीक है, धक्का आप ना बात किया कर लें करे, फिर 3 मिनट धक्का बाद। ना किया करे। बात ऐसे है मोहतरम सैयद जफर। अलीम साहब मुझे उतार दे नीचे ना ये ओ भाई आप बोल रहे हैं बीच में, तो म्यूट करना तो हमारा हक है ना। तो ऊपर कितना म्यूट करना तो हमारा हक है कि हम जो मैनेज कर रहा है बंदा, वो नज्मो जबत कायम रखने के लिए दूसरा म्यूट करते हैं कि बंदा बीच में ना बोले। तो आपको मौका जब मिला था, लोगों को अच्छे भले पढ़े लिखे सारे बालिग लोग हैं। अच्छा सैयद मोहम्मद जफरुल्लाह शाह साहब मोहतरम, आपने अभी जो मेरे ऊपर ये बात बांधी है, ये बात मैंने अकेले ने आपके मुंह से नहीं सुनी। जब आपसे मैंने ये सवाल किया था तो आपने इसका जवाब ये दिया था मुझे कि कुरान शरीफ फुरकान हमीद मौजूद है, वो रहनुमाई वहां से लेंगे। और ये एक बात मैंने अकेले ने नहीं सुनी, और भी दोस्त हैं गवाही देंगे, नीचे वाले दोस्त भी गवाही देंगे और ऊपर वाले दोस्त भी गवाही आप ले सकते हैं उनसे। मैंने सिर्फ वही बात की है कि शाह जी ने तो बताया है कि वो कुरान शरीफ से हिदायत लेंगे। और जब मैं ये बात कर रहा था, वही नबूवत के तनाजर में ये बात हो रही थी। अगर उनको वही नबूवत नहीं होगी तो वही वलायत होगी। उनको कौन सी वही अलामियत करेगा? वही तो मुनकते है, वो तो मुनकते है। शाह जी अगर आप ये बताएं, जब वही मुनकते है, वही नबूवत तो उनको होनी नहीं है, तो उनको कौन सी वही होगी? वो तो अल्लाह के नबी हैं, और नबी तो हैं, नबी का टाइटल भी उनके पास है। शाह जी रोशनी इस पे डालें, आप हमें मजीद कंफ्यूज करते जा रहे हैं। आप एक ऐसी गुमन घेरी में आपने मुझे डाल देते हैं, और फिर आप मुश्किल अल्फाज बोल के, क्योंकि आप एक आलम बंदे हैं, आपके पास लफाजी ज्यादा है, आप वोकैबलरी आपके पास ज्यादा है, आप हमें डांट भी लेते हैं। लेकिन डांट कर आप ऐसे खामोश ना करवाएं, धक्का ना किया करें मेरे साथ। तो मेहरबानी करके जरा वजाहत कर दें अपने खुद ही बयान की। मुझे कोई इतराज नहीं, मैं वापस ले लूंगा। अगर मैंने कुछ गलती गुस्ताखी की है तो मैं माजरत चाहूंगा शाह जी आपसे। जी शाह जी। जिया साहब आपने कोई बात करनी है या मुझे इजाजत है बात कर? आप पहले कर रहे थे शाह बात। साहब ने एक ही बंदा, या आप कर लें या मैं कर लूंगा। अगर आपने करनी है, मैंने नहीं बोलना मैं बीच सिर्फ में। मैं मैंने अलीम करनी साहब है फिर आपने बोलना। मैं मसरूफ हूँ। मैं अलीम साहब से एक बात अर्ज कर रहा हूँ। अलीम साहब गुजारिश है, इन जो मबाइस है ना, इनके अंदर जो अल्फाज हैं, उनके मफाहिम क्या है, वही वर्डिंग में आपके लिटरेचर से दिखा दूंगा, और वहां फिर आपको परेशानी हो जाएगी। जिन अल्फाज को आप डिनाई कर रहे हैं, जब वही बातें हम आपके लिटरेचर से दिखाएंगे तो फिर आप और ज्यादा परेशान होंगे। वो परेशानी का हल बाद में करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, या तो जिस बंदे ने जो बात की है उसके एग्जैक्ट वर्ड इस्तेमाल किया करें। आप माजरत चाहता हूँ, आप ये बच्चों का खेल नहीं है कि अभी आप वही नबूवत पर आए हैं, लेकिन पहले आप कह नहीं, शाह साहब तो कह रहे हैं कि वही नहीं होगी जनाब। यानी अजीब जुल्म किया है जो बंदा इज अवहल्लाहु इला ईसा इन्नी कद अखरजतु इबादन ली ला यदान लिअहदिन बिकितालिहिम फहर्रिज लतूर, जो उस 73 की वर्डिंग पढ़ रहा है, जिस रिवायत को मिर्जा साहब इनकार करते हैं कि इस काबिल होती तो इमाम बुखारी इसको अपनी किताब में लाते। आपने अपना लिटरेचर ही नहीं पढ़ा, आप हवा में जो है वो कर रहे हैं। अगर कोई आपको मिर्जा साहब की बात देते, आप उसके गले पड़ जाते हैं। अगर ज़िया रसूल साहब आपको कहते हैं कि मिर्जा साहब ने ये बात कही है, तो आप बजाय उनको अप्रिशिएट करें कि आपने जिनको माना हुआ है उनका हवाला दे रहे हैं। आप हमारे आका मौला सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देंगे। हम ये नहीं कहेंगे। आप गौर करें, पता नहीं आपको अकल कहाँ गई आप लोगों की। हम नहीं कहेंगे छोड़े जी नबी पाक को माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अभी नहीं, अभी मुकम्मल कर लेने दे, उसके बाद फिर आप बात कीजिएगा। मैं खामोश हो जाऊंगा, कल सब आप बोलिएगा। शाह जी मुकम्मल कर लेंगे। इसके बाद ज़िया साहब और कालू साहब मैं इजाजत चाहूंगा। अलीम साहब मेरी सिर्फ इस वक्त आपसे इतनी गुजारिश है,
अगर आपका इतना, जैसे आप कह भी जाते हैं जी हमारा इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर आप नॉलेज नहीं है, जिसने जो जुमला कहा वो एग्जैक्ट लिख लें, वही बोलें, और उस पर जुमले हमारे होते हैं और तशरीहात के अल्फाज और उसकी शरह आप करते हैं, ये जुल्म कर रहे हैं आप। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो शाह जी किसी वक्त चले, पर तफसील कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, इस वही नबूवत की तनाज़र में बात हो रही थी, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं अभी फिलहाल अपने कालू साहब आ गए हैं, तो मैं उनको बात उनके हवाले करता हूँ। तो कालू आपके साहब पास और भी जिया टाइम नहीं साहब, है कालू साहब और जिया साहब की बात करा लें हम जी, दोनों। आपके पास भी ठीक है, टाइम नहीं है तो जी इंशाल्लाह फिर दोबारा आपसे बात होगी। शाह जी, सो नाइस ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू शाह जी, अल्लाह मियां आपको हिदायत दे जी। कालू साहब, नईम साहब, पहले मैं एक बात कह सकता हूँ सिर्फ, फिर कालू भाई स्टार्ट करें। शाह जी ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात कही कि जो मौक़िफ़ या जो बातें मैं कर रहा हूँ वही बातें मैं आपको आपके लिटरेचर से बता रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहे हैं कि ये इत्तेफाक करते हैं उस लिटरेचर से और समझते हैं कि इनका लिटरेचर और जिनके मुकाबले पे है वो लिटरेचर एक ही है, सेम ही बात है। और मैंने ऐसा नहीं करना। नहीं, अब देखें, अब ये फिर एक और और ज्यादती कर रहे हैं। 73 से भी शाह जी इत्तेफाक करते हैं, जो मिर्जा साहब ने कहा है कि नहीं, वो आपने मैं वजाहत अभी करके फिर 73 से इनकार किया, तो शाह जी भी वही कर रहे हैं अलीम माशाल्लाह साहब मैं जा रहा हूँ जी। करें अभी। करें शाह जी, करें आप बात करें, बात करें। जो टर्मिनोलॉजी, मसलन आप दौर पर रुके हैं, ये दौर कहाँ से आ गया? आप सिलसिला का लफ्ज, सिलसिला नबूवत, दौरे नबूवत, आगे तशरीआत आपकी और हमारी मुख्तलिफ होंगी, लेकिन ये जो अल्फाज हैं, अगर यही जिन लफ्जों के ऊपर आप सवालिया निशान लगा रहे हैं, अगर यही अल्फाज हम आपके लिटरेचर से दिखाएंगे तो फिर आपके लिए परेशानी मजीद बढ़ जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो बंदा, या तो आप 1 to 1 गुफ्तगू करवाएं, लेकिन जब कोई बंदा गुफ्तगू करके चला जाता है तो आप उनके अल्फाज अधूरे लेते हैं, आधे जुमले कोड करते हैं, जो बात उसने नहीं की होती वो आप उनसे मंसूब कर देते। प्लीज ये जुल्म ना करें, ठीक है जनाब? ठीक है शाह जी, बाद में फिर बात होगी आपसे, कहने को बहुत कुछ है अभी, लेकिन टाइम की कमी है आपके पास, तो इंशाल्लाह दोबारा आपसे बात होगी जी। कालूम भाई, नईम अवान साहब आए हैं, ये मिर्जा साहब की किताबों से बात नहीं करेंगे, वो अपनी किताबों से बात करेंगे, क्या आप उनसे बात करेंगे? वो मैं आपको ये बता सकता हूं कि वो अपनी किताबों से डिफेंड करने की सलाहियत रखते हैं और बड़े अच्छी गुफ्तगू करना जानते हैं। अगर आपका ये गिला है कि वो हवाले अपने इस्तेमाल करें और ये साबित करें, तो वो जरूर करेंगे। नईम अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा भाई। नईम अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बफजले खुदा अच्छा, खैरियत पूछना था से। मैंने, जिस बात के लिए मुंह पर आऊँ, मैं बात सुने ना, मेरी बात सुने ना। नहीं रुकिए, सेकंड रुक तो अब मैं ठीक हूँ, मेरी बात सुने ना। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी क्या है? बात सुने। नहीं मेहमान भाई, जल्दी क्या है? जाना है कहीं पे आपने? आराम से बात तो करें प्यारे भाई, क्या हो गया? दौड़ लग गई आपको? अर्ज ये है कि जो ये टॉपिक चल रहा है, ये आपने तो खैर सुन ही रहे थे आप काफी देर से। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाएंगे तो वो उन पे वही नबूवत होगी, वो अल्लाह मियां से हिदायत पाएंगे या नहीं पाएंगे, और जब वो आएंगे तो नबी की हैसियत से होंगे। तो इसके बारे में प्लीज नईमान भाई रहनुमाई फरमाएं। नहीं, मैं इससे पहले ना, मैं कुछ असूली बातें तय करता हूँ गुफ्तगू से पहले, कि मैं दूसरे बंदे के अल्फाज को अपने मानी पर ना सकता हूँ या नहीं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। अल्फाज किसी को उसके मानी मैं आप मुरतब करूँ, ये मुझे हक है या नहीं है? जी, क्या कहना क्या चाहते हैं? वे किसी के अल्फाज हो, मिर्जा साहब क्यों, बशीरुद्दीन महमूद साहब क्यों, या हकीम नूरदीन साहब क्यों, किसी के अल्फाज हो, मैं उनको अपने मानी पहना सकता हूँ या नहीं पहना सकता? अपने किसी फिक्रे के अंदर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब का जिक्र किया है जी? और ये भाई मैंने जिक्र नहीं किया, मैंने एक मिसाल के लिए नाम पेश किए हैं कि मैं किसी बंदे के मैं भी एक आपसे पूछता हूँ भी अल्फाज को अपने मानी पहना सकता हूँ या नहीं। ठीक है, चले मेरा भी एक फिर सवाल ले लें। क्या ईरान के ऊपर अमेरिका एटम बम गिराएगा? इसका जवाब देकर फिर सवाल कर लेना, पहले इसका जवाब दे लेना फिर सवाल कर लीजिए। वही क्या ईरान के ऊपर अमेरिका एटम बम गिराएगा? या भाई मेरे सवाल का जवाब दे देना, फिर कर लेंगे ना।
تو آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. کیا افغانستان میں موتا جائز بھئی یہ ہوگا؟ امریکہ سے جا کے پوچھو نا. کیا یہ جس نے کرانا ہے جس پر کرانا ہے ان سے جا کر سوال کرو. میرا نہ لینا نہ دینا. میں ان کا ماما لگتا ہوں. افغانستان میں موتا جائز ہوگا؟ میں ابھی کالو صاحب رکیے گا ذرا. تو کیا میں ابھی جو جس ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں اس پہ کریں, آپ اور بات لے کے آ گئے ہیں, تو میں مجھ سے یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سے یہ سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ بھئی میں تو آپ ہی خود سے سوال کریں. آپ عالم بندے ہیں نعیم ایمان بھائی, اور آپ بڑی اچھی گفتگو کرتے ہیں, اور اپنی کتب کا آپ گہرا مطالعہ رکھتے ہیں, اور آپ دلائل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. میں نے تو رسول پر نعیم ایمان صاحب, پیارے نعیم ایمان, میرے میٹھے نعیم ایمان بھائی, بات کی ہے نا. میٹھے میں نہیں نے مہمان. آپ کی آواز خراب ہو رہی ہے. بہرحال جی نعیم ایمان بھائی آپ ٹاپک پہ آئیں. بھائی انہوں نے کتاب بخاؤ یار. جی نعیم ایمان بھائی جی کیا کہیے گا آپ وحی کے بارے رسول میں؟ پر بات کی یار پر لاگو. علیم بھائی ان کو کتاب دکھائیں بھائی جان. میٹھے میٹھے علیم بھائی, یہ میٹھے 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 علیم بھائی کو کتاب دکھائیں, بڑا کرے مجھے. اچھا آپ کالو صاحب کسی اور ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہ نا میں اسی ٹاپک پر کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے نہیں ہوں گے, اسی پر. چلیں پھر آپ. اچھا میں اب تھوڑی دیر کے لیے مصروف ہوں. سب دوستوں کالو صاحب آپ کی تصویر نہیں آ رہی, نظر نہیں آ رہا کچھ بھی, اب بلیک ہے, کچھ بھی نہیں نظر آ رہا. بالکل بلیک ہے. دوبارہ جوائن کیجئے, آ رہا ہے یا نہیں؟ دوبارہ جوائن کریں آپ. چھوٹی سرکار آپ کو آ رہا؟ ابھی نہیں. یہ تو بتائیں یہ دوبارہ جوائن کریں آپ. بند کر کے پھر دوبارہ جوائن کریں, دوبارہ جوائن کریں. یا اب ٹرائی کریں, آپ دوبارہ ٹرائی کریں ادھر سے ہی. اگر آپ اس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور بات. کالو صاحب دوبارہ جوائن کیجئے گا. جی اب دیکھ. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو فورم ہے یہ بالکل علمی ڈسکشنز کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہے. دوست تشریف لائیں, عزت کے دائرے میں رہ کے تو اپنی بات کریں, بالکل بات کریں. سب کو پورا حق ہے بولنے کا, اور اچھی بات کریں, پیاری بات کریں, میٹھی بات کریں, اور مدلل بات کریں. تو کوئی نہیں. نعیم ایمان صاحب آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہیں. ہم آپ سے بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کسی طرح کی بھی کوئی اس طرح کی بات نہیں کریں گے جس سے تنازع کی طرف بات جائے. جی کالو بھائی, نعیم ایمان صاحب موجود ہیں, بات کیجئے. جی امام احمد رضا خان بریلوی صاحب سے پوچھا گیا ہے, یہ جلد 29 ہے فتاوی رضویہ کی, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو وہ رسول ہوں گے یا نہیں. اگر وہ رسول نہ ہوں اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت ہوں تو خلاف کلام پاک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی رسالت نہ چھینے گا. کیا ان کی امت بلا رسول کے رہ جائے گی؟ آپ نے خود تو یہ جواب دیتے ہیں. یہ ہے یہاں پر, یہ لمبا چوڑا جواب ہے یار. جواب سن لے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب دا, میٹھے میٹھے پیارے بھائی امام احمد رضا خان بریلوی شاہ صاحب کی بات. امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نعیم ایمان بھائی آپ سن لیں بات پہلے. آپ کے میرے خیال نیٹ کا بھی مسئلہ ہے, سن لیں تو آپ بات سن لیں. جی کالو صاحب فرمائیے. وہ فرماتے ہیں اپنے معنی پہ لائے ہیں. میٹھے میٹھے نیم بھائی یہ سنیں, کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مانی کہ اب تک لہو کے موت اصلاح نہ ہوا. 4 نبی زندہ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام, ادریس علیہ السلام آسمان پر, الیاس علیہ السلام, خضر علیہ السلام زمین پر. عیسیٰ اور ادریس علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں, اور الیاس اور خضر علیہ السلام جو ہیں وہ زمین میں زندہ ہیں. بزرگ علماء اس طرف گئے ہیں کہ 4 انبیاء زندہ کے زمرہ میں آتے ہیں. حضرت خضر, یہ آگے پھر انہوں نے لکھا ہے الیاس علیہ السلام. اور پھر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے نا شب معراج میں دیکھا, ان سے ملاقات کی, اور سارے انبیاء جو تھے وہ بیت المقدس میں جمع ہوئے. پھر ہر نبی کو ان کے محل میں دیکھا. اس سے ظاہر یہ کہ مقام سیدنا مسیح علیہ السلام دوم ہے اور مشہور چہارم, یعنی حضرت مسیح کا جو مقام ہے وہ دوسرا مقام ہے. حیات انبیاء کا منکر گمراہ بددین ہے, اور خلط سرے سے تریان موت پر بھی دلیل نہیں, نہ کہ معاذ اللہ استمرار موت پہ لفظ سرے انقطاع عہد پر
डाला है। जैसे बिलाशुबा ये कहना कि सुल्तान मोहम्मद खान खामद से पहले इतने सलातीन हो गुजरे हैं, इससे या ये ना समझा जाए कि सुल्तान हमीद खान जिंदा ही नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम सब ये उनको कह रहे हैं कि वो जिंदा हैं। अब नीचे वो कहते हैं कि हाशाना कोई रसूल रसालत से मजूल किया जाता है, ना सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम मजूल हुए हैं, वो भी नबी हैं। आगे फिर फरमाते हैं पूरा वसलाम रसालत से मजूल होंगे, वो ना रसालत से मजूल होंगे ना हजूर का उम्मती होना रसालत के खिलाफ है। वो कबल नजूल आबद ओहदे में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती थे और बाद रफ़ा भी उम्मती होकर उतरेंगे। तमाम अम्बिया मुरसलीन अपने ओहद में हजूर के उम्मती थे और हैं। जब भी रसूलुल्लाह थे, अब भी रसूलुल्लाह के हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हैं। आगे इस वक्त वो अपनी शरीयत पर हुक्म फरमाते थे, अब के शरीयत मोहम्मदी सल्लम ने अगली शरीयतें मनसूख कर दी और एक हज़रत मसीह नहीं, जो कोई रसूल भी अब ज़ाहिर हो शरीयत मोहम्मदी पर ही हुक्म करेगा। कालू साहब किनको सुना रहे हैं, वो तो चले गए हैं। इना डर रेलवी साहब कहते हैं कोई भी आ जाए वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती रहेगा और उनके बारे में जी यही खुलासा है। जी, वो कहते हैं कोई भी आ जाए वो उम्मती होगा और रसूल से नबूवत नहीं छीनती। रसूल वैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे पहले नबी थे, अब भी नबी हैं। अब हम क्या किन से देखें, इनको अपने बुजुर्गों की किताबों का नहीं पता है, आकर हमें यहाँ पर नए नए फतवे सुना रहे हैं, नई नई बातें। कोई कह रहा है वो रसूल होंगे, कोई कहता है ना 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 रसूल ना क्यों, ओ ला नबी आबाद ही हो गया, कोई कहता कुछ, कोई कहता कुछ। बहुत कंफ्यूज है यार। बाबे इन्हां दे की कह गए ने, मतलब इन्ना मोहम्मद साहब थले ध्यान रखा करो, जे तुसी मोडिएटर हो ते कानू साहब ठीक है ना ये बाबों के रहे ना ये किताबों के रहे। नहीं, असल बात तो ये थी कानू भाई कि यहाँ पे वीडियो प्रूफ के साथ 3 बंदे हैं, वो तीनों बंदे हम मकतबा फिक्र हैं, एक फिरके को ऑन करते हैं कि हम अहले हदीस से ताल्लुक रखते हैं।